नयनपुर गाँ पाखरे एक जंगल थिला। से जंगल रे अधिकांश चढ़ई थिले। चढ़ई मानक राजा थिला चिल। चिल राजा और चिल राणी खूब दयालु थिले। से माने गरीब चढ़ई मानक सबुबेले सहाय्य करुथिले। मते भारी भोक लागुची। भोकरे मो पेट बता कलारी। मते किछि खाइबाकु दियो मारी। मु तती कोन खाइबाकु देबी? घरे तो किछि भी खाइबा नाही। खाइबा किणिबा पाई भी मो पाखरे टंका नाही। माँ चढ़ई आउ तार झील भोकरे कांदुथिले। सेही समय राजा चिल और राणी चिल सेठारे पहुंचिले। अरे चढ़ई कौन हिची तो झीर? से एमिति कांदुची काहेकि? महाराज महाराणी आपण एठी 2 मास हेलाणी मो काम चली जाइची। गत कालीर वर्षारे मो घर भी भांगी गला। मो झील को खाइबा दे पारुनी। से भोकरे कांदुची। कौन हेला? तू एते कष्ट रे अछु। तू एजाई राजप्रसाद को काहेकि जाइनु? तो थरे हमको एकथा कहिथिले आमे निश्चय तते सहाय्य करिथांतु। चढ़ई एई किछि सुना टंका ने। ए टंकारे तू किछि खाइबा किणिया। ता सह आउ किछि टंकारे तू एक व्यवसाय आरंभ कर। महाराज महाराणीकर जय हेउ। मु आपनकर ए उपकार केबे भूलिबिनी। आउ हाँ चढ़ी, जदि किछि विपदरे पड़िबो आम पाखको आसिबु। आमे तते सहाय्य करिबु। आज्ञा राणी माँ, मु आपनका कथा मने रखिबी। तापरे चिल राजा और चिल राणी निज राज्य प्रसाद को फेरी गले। से माने एमिति गरीब असहाय चढ़ई मानकु सहाय्य करुथिले। कौन हेइछि महाराज? आज आपण भारी खुशी खुशी लागुचंती। राणी चढ़ई मानकु हस खुशी रे रहिबार देखिले मते भारी भल लागे। मु सबुबेले चढ़ई मानकर उपकार करिबाकु चाहुची। आपण चिंता करंतुनी महाराज, मु भी आपण को सारा जीवन काम रे सहाय्य करिबी। मंत्री काऊ महाराज कामरी पाख जंगल को जाइचंती। तुमे ही सुना टंकार बाक्स नियो आउ जंगलर चढ़ई मानकु समान भाबरे बांटी दियो। आज्ञा राणी माँ, मु एबे जाउची। मंत्री काऊ थिला बहुत लोभी। से सुना टंका चढ़ई मानकु न देई एक पुराना राजमहल भितरे जमा करी रखुथिला। हा हा हा, ए जंगलर राजा राणी सतरे बहुत बोका। सबु बेले खाली गरीब मानक चिंता करूचंती। मु ए सुना टंका काहाको भी देबिनी। ए सबु केवल मोर। किछि दिन बीती गला। दिने जंगल रे प्रबल वर्षा हैला। अरे देखो ना, राति सारा वर्षा हेबा जोगु आम घर चाल भांगी घर भितरे पानी पड़ुची। वर्षा देखि लागुची ए वर्षा शीघ्र छाड़िबनी। एबे आमे कोन करिबा? मु भी किछि बुझी पारुनी एबे कोन करिबा। तमे माने आज राति कष्ट करी धैर्य धर। मु सकाळे आम रहिबार व्यवस्था करिबी। से माने एपरी कथा हेउथिले। हठात सेही समय जो जोरी पवन बहिला। से पवन वर्षा रे चढ़ईकर घर भांगी गला। सर्वनाश, ये सब कौन हे गला? ये झड़ वर्षा रे तो आम घर भांगी गला। आम सह आम छोट झीटा भी वर्षा रे भिजुची। एबे आमे कोठी की जिबा? ना ना, आम झील को मु वर्षा रे भिजिबाकु देई पारिबिनी। चाल आमे मिटू घर को जिबा। से मोर भल सांग। से निश्चय मो विपद समय मते सहाय्य करिबो। एमिति कथा हेई से माने मिटूर घर को बाहरिले। सेठी पहुंची से माने देखिले मिटूर घर भी भांगी जाइची। मिटूर पूरा परिवार घर तले चापी ही पड़िचंती। बंचाओ बंचाओ, हमको केही सहाय्य कर। ई कोन? मिटूर परिवार तो विपद रे अछंती। चलो तांको सहाय्य करिबा। मारी तू ई गछ तळे था। तापरे चढ़ई माने मिसी मिटू मानकु घर तोड़ बाहर कले। सेई झड़ वर्षा रे अनेक चढ़ई को घर भांगी गला। सब चढ़ई गोटे जगह एकाठी हेले। देखो देखो, ए सब कौन हे गला? एबे आमे कोठी के जिबा? हम पिला मानको केमिति वर्षा रो रक्षा करिबा? तमे समस्ते मन दुख करनी। चलो आमे समस्ते मिसी चिल राजा पाखक जिबा आउ तांको सहाय्य मागिबा। राजा राणी बहुत भलो। से माने हमको निश्चय सहाय्य करिबे। एमिति कथा हेई सब चढ़ई मिसी राजा प्रसाद को गले। आउ चिल राणी को सब कथा कही सहाय्य मागिले। कौन हेला? तमे माने एते विपद रे पड़िच, अथच मु किछि भी जानिनी। चिंता करनी, मु तम मानक रहिबार व्यवस्था करूची।
ସବୁ ତ ଶୁଣିଲ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ଯାଅ, ଆମର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ରାଜମହଲ ଅଛି ସେଠି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅ। ଏ ମାନେ ରାଣୀମା, ସେ ପୁରୁଣା ରାଜମହଲ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇ ପଡ଼ିଥିବ, ସାପ ବେଙ୍ଗ ବି ଥିବେ, ଚଢ଼େଇମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତାଠୁ ଭଲ ହେବ ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଘର ଅଛି, ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସେଠି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ, ତୁମେ ତାହେଲେ ସେମିତି କର। ଦେଖିବ ଯେମିତି ସେଠି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। କାଉ ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଲା। ସେ ଘରେ ଆଲୁଅ ନଥିଲା। ଚଢ଼େଇମାନେ ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ସେଠି ରହିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ କେମିତିକା ଘର? ଏତେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଆମେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ କେମିତି ରହିବୁ? ଓହୋ, ଏତେ ପାଟି କାହିଁକି କରୁଛ? ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏଁ ତମେ ମାନେ ଘରେ ରହିଥାଅ, ପଛରେ ମୁଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଯାହା ହଉ, ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଆଜି ଯଦି ରାଣୀ ସତ କଥା ଜାଣିଯାଇଥାନ୍ତେ ମୋତେ କଠିନ ଶାସ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏବେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଘରେ ଯାଇ ଆରାମ କରେ। ଏମିତି କହି କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ଜୋର ଜୋରରେ ପବନ ବହିବା ଯୋଗୁଁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହିଥିଲେ ସେ ଘରର ଚାଳ ଉଡ଼ିଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲେ। ଏସବୁ ଆମ ସହ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାନି? ସେ ଦୁଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଶୁଣି ଆମକୁ ଏ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଇଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲ ପୁଣି ଥରେ ରାଣୀମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏ ସବୁ କଥା କହିବା। ସବୁ ତ ଶୁଣିଲେ ରାଣୀମା, ଆମକୁ ସେ ପୁରୁଣା ରାଜମହଲରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଅନେକ ଦିନରୁ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ? ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ରାଣୀମା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେ ପୁରୁଣା ରାଜମହଲକୁ ସଫା କରିଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେମାନେ ଯଦି ଏତେ କରି କହୁଛ ତେବେ ଚାଲ, ମୁଁ ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଏମିତି ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା। ପୁରୁଣା ରାଜମହଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏ କ'ଣ? ଏ ଘର ତ ପୁରା ପରିଷ୍କାର, ଆଉ ତା ସହ ଏଠି ଏତେ ସୁନା ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏସବୁ ତ ସେଇ ସୁନା ଟଙ୍କା ଯାହାକୁ ମୁଁ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କାଉକୁ ଦେଇଥିଲି। ତା ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ କାଉ ଏସବୁ କାହାକୁ ବି ନ ଦେଇ ଏଠି ଜମା କରି ରଖିଛି। କାଲି ମହାରାଜ ଆସିବେ, ସେ ହିଁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉର ବିଚାର କରିବେ। ତମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ରୁହ, ଏଠି ତମମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏମିତି ରାଗି ରାଣୀ ଚିଲ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ରାଜଚିଲ ଆସିବା ପରେ ସେ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସିପାହୀ ମାନେ କାଉକୁ ଧରି ଆଣିଲେ। ମହାରାଜ, ମହାରାଣୀ, ଆପଣ ସବୁ କଥା ଜାଣିଗଲେ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲୋଭରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲି। ମୋତେ ଏଇ ଥରକ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ନା, ତୋର କୌଣସି କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ତୋ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସଘାତକର କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ। ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ରହିପାରିବୁନି। ମୁଁ ଆଦେଶ ଦେଉଛି, ତୁ ଆଜି ହିଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। ଏମିତି ରାଜା ରାଣୀ ଦୁଷ୍ଟ କାଉକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ନିଜ ଘର ତିଆରି କରି ଖୁସିରେ ରହିଲେ।